Hinaliwa pa. Lumayo. Kalma yung Berto. Basic. Baka mo lang po din. Ay, grabe naman. Oh. Sige pre, balik ka sa pre. Friday dito. Patay ka, Lucas. Panakay ni Lucas. Ito pala po pagkanda. Sabagay. 3-2 ha. Tandalan dyan ha. Mali. All. Favorite! Uy. Oop. Kaya akala ko ganun mangyayari. Tsaka mo tumilang tutan to, magsampay ka. Oh! All three. Ha? All three. Basic. Favorite! 5-3. Si Map may yayat na ka? Aboy. Wala malawa milyari na eh. Balikan lang. Okay man yun. May yayat na ka? Pasok ba? 5-4. Ay po. Hindi, persado na yun, no? Sayang yun oh. Uy. 13! Bang! Highlights yun, ha? Mapas ka ako eh. Tumira pa, Misan. Eh, nakapag-inirasan to. Bang. Mamaya, pre. Mamaya. Pag pinagtapak mo yung dalawang yan, hindi mo alam kung sino yung tutumba sa kanilang dalawa. Pag 15 minutes na. Bakit kaya di sila dito kaya bakit kaya di sila dito? Bang. Buti naman po. Buti na. Which kid size? Takbo! Wala na, bilis. Last 13. 3-8. Nice! All. 16. 25 minutes. Wala na. High score. Dalawa. Last one. Tatlo. Bang. Yun. Puro tayo na ulo lang bumababa eh. Uy, bang. Unahan mo lang, unahan. Alis kayo dyan. Uy!